L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. En Inde, les jeunes filles qui veulent aller à l'école livrent une bataille silencieuse. La promiscuité, l'insécurité et les installations inadéquates entravent le droit à l'éducation des filles lorsqu'elles atteignent l'âge de la puberté. Archana Patkar collabore avec le Conseil de concertation pour l'approvisionnement en eau et l'assainissement, le WSSCC. They don't have facilities in school, so they can't change their cloths or pads easily. As a result, they're wearing an over-soaked, wet cloth or pad all day, are unable to concentrate. Sometimes it's so bad that they just leave and go home, missing school. Si ce manque d'infrastructures dans les écoles est choquant, la stigmatisation sociale entourant la menstruation est bien pire. Une culture de la dissimulation et le côté secret de la chose inspirent aux jeunes filles un sentiment de honte et d'isolement. तो मेरे को पता ही नहीं था कि क्या होता है। मैं डर गई थी। मैं बाद में स्कूल गई तो मेरा कपड़ा खराब हो गया था। बाद में बोला कि जा घर जा। Pour Pushpa et ses amis, il était si difficile de cacher leurs règles qu'elles ont totalement abandonné l'école, ce qui est le cas d'environ un quart des écolières en Inde à l'âge de la puberté. Dans de nombreuses écoles, on n'aborde même pas le sujet de la menstruation alors qu'il est au programme. En Inde, un pays comptant plus de 350 millions de femmes et de filles en âge de menstruation, cela peut avoir un impact grave et extrêmement négatif. Rama et sa petite fille Rupali affirment que les superstitions se transmettent de génération en génération. आईने असंच आम्हाला सांगले का बाय असा करायचा तसा करायचा कशाला हात नाही लावायचा असं झाल्यावर देवाची पूजा नाही करायची मग स्वयंपाक करायला गेलो तर मग तेलाला हात नसं लावून दे का तर त्या दिव्याला तेल लागायचा मसाला बिसाला काही असा काढूनच द्यायची आई. Ces mythes peuvent sembler surréalistes, mais ils peuvent faire de gros dégâts. Les filles qui ne peuvent pas se laver discrètement ou qui ont honte de laver leurs vêtements souillés courent un risque constant d'infection. Et ces tabous vont de pair avec des problèmes d'évacuation sanitaire. Very often, because it's linked to shame and taboos, and the fact that nobody's supposed to see you disposing of the used material, this is just dug into a little hole or thrown into running water or a pond. We must look at it holistically and provide solutions, either incineration, composting, environmentally safe, satisfactory solutions. Le WSSCC s'efforce de mettre fin au silence et de sensibiliser à l'hygiène menstruelle et à l'élimination des serviettes usagées. Le Conseil de concertation a formé des centaines de participants au projet à la gestion de l'hygiène menstruelle afin qu'ils travaillent aux côtés des jeunes filles et des femmes en Inde. En décembre 2013, le gouvernement indien a approuvé une proposition de WSSCC visant à modifier les directives en la matière. Pour la première fois, la gestion de l'hygiène menstruelle est reconnue dans la politique nationale en matière d'assainissement avec un budget qui lui est propre. म्हणजे सर्वांना माहिती मासिक पाळी यायच्या आधीच माहिती व्हायला पाहिजे कारण की म्हणजे त्या स्वतःची काळजी घेऊ शकतील आणि पहिल्यांदाच आल्यावर खूप गोंधळून जायला होतं त्यामुळे त्यांना पूर्ण कल्पना असेल की काय आहे आणि त्यांना भीती वाटणार नाही कसली. We must talk about it with pride and without shame. We must manage it hygienically, safely and with dignity. L'éducation des jeunes filles et des femmes en Inde a un potentiel considérable pour le pays. Il est donc indispensable d'adapter le programme scolaire pour une Inde en meilleure santé, plus sûre et plus prospère. Un reportage réalisé par Andrew Martin pour les Nations Unies.